God morgon från Paretodesken måndagen den 17 oktober. Det fortsatte att vara volatilt på Wall Street i fredags. Fredagshandeln inledde på plus men föll sedan tillbaka och stängde rejält på minus. S&P för handel stängde på hela minus 2,3%. Och den amerikanska rapportsäsongen har nu inletts och den startades av amerikanska storbanker. I vanlig ordning JP Morgan och Wells Fargo rapporterade förra veckan och kom in något bättre än väntat. Båda steg omkring 2%. Morgan Stanley och Citigroup däremot kom in lägre än väntat och Morgan Stanley föll 5% medan Citi stängde kring nollan. Och här i Sverige har vi fått en liten annorlunda start på rapportsäsongen. Mips som vinstvarnade i mitten av september skickade ett pressmeddelande i lördags om att de tidigare lägger sin rapport och kommer rapportera då i söndags 22.00 och då kunde man ana odåd. Och då undrar jag, analytiker Alexander Siljeström, hur illa var Mips rapport? Men rapporten var ganska illa. Den organiska tillväxten var minus 50%. Man tappade ebit 66% year on year. Och ebit kom in runt 54% lägre än konsensus. Och då trots vinstvarningen. Så det här överraskade marknaden och tappet förklaras egentligen i sin helhet av att bike retailers sitter på för mycket lager. Detta måste de nu tvätta ut och därför slutar man egentligen att lägga nya orders tills att det här är uttvättat och Mips tror själva att det kan ha skett till och med Q1 23. Du lyssnade precis in på Mips call som de hade nu i måndags förmiddag. Var det någonting speciellt som kom fram där? Nej, men det var väl lite på samma tema då. Mycket fokus kring bike retailers och egentligen att Q4 kommer nog bli ungefär lika dåligt. Q1, Q2 nästa år kommer hjälpas av liksom att man har en större andel snöhjälmar som säljs. Och där ser vi inte samma liksom. Där hade vi inte samma covid-boost då, som för cykelhjälmar. Och sen kan man väl tänka sig då att under H2 att lagernivåerna är uttvättade och att demand kan komma tillbaka. Och vi fortsätter att följa både konsumentsektorn och andra rapporter som kommer in nu här allt eftersom. Tack så mycket Alexander. Och vi ska gå vidare och prata med vår makroleverantör Longview Economics. Good morning Chris Watling. We got inflation numbers from the US last week and what's your comment on that and what's your general market view? Yeah, morning Matilda. Yeah, it was a fascinating week actually in terms of market price action and obviously in response to the inflation data. You'll remember the market actually rallied. Well, it sold off immediately on the inflation data, then it rallied very hard and then of course on Friday it sold off very aggressively again. So it's a very strange week. But I would say if you stand back from it all, look at the sort of main US S&P 500, the market's been tracking sideways for most of October, really. I think it's trying to build a base. So clearly it's not helpful that inflation was higher than everyone expected. That's not a positive. But I think you have to put it in context. And month by month, there's lots going on, but what's the trend? And the trend looks to me like inflation is topping out. So I thought it was very interesting, that price action in the equity market, also in the bond market, both in the US and in the UK, obviously with the issues going on in the UK to do with our fiscal policy and all the shenanigans there. So yeah, I think the most interesting thing is really that the S&P is finding a base and holding a level at the sort of what is it, just below 3600, 3550, 3600 type level. And do you think that's possible? Well, I think there's so much bearishness around. I mean, don't get me wrong. I mean, the main trend in markets is not good, but certainly in the immediacy in the next month or two, there's been a big build-up of bearishness in these markets, which suggests to me, and when you look at our models and the message they've got, there's a lot of fear around and all that sort of stuff, which all adds to the case for a bear market rally over the next month or two. There's some fascinating analysis of put ratios out there that we've been looking at as well, which I think are intriguing, that we've been talking about in our daily rag trader product as well. So yeah, I think the market's trying to find a floor here. The bearish narrative is extremely intense. I have to say I was in Australia last week. I think everyone I met
literally without fail was bearish and was talking about a US recession. So, markets move in chapters in bear markets. They don't go in straight lines, and I think the bearishness is in the price for now, and therefore we need a bit of a counter trend move over the next number of weeks, couple of months. So that's kind of how we're seeing it. I think we might find our floor here, and it's a bit like that post-June sell-off. Markets take a while, then they find their feet and they find their floor, and then they move higher from there. Thank you very much, Chris. Ja, tack så mycket Alexander igen, och tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt trevlig måndag.